friends, welcome back to my YouTube channel. নমস্কাৰ সবকে মোৰ আদিতা পেগু YouTube channel স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মই অকমান ওলাই যাওঁ বজাৰ মাৰ্কেট যাম মাৰ্কেট কিবা কিনিব লগা আছে এই দোকানে অকমান ওলাই এতিয়া মই অকলে গৈ আছো আৰু লগৰজনী এটা ৰখি আছে বোলে এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা গৈ কিনি এটিএম যাম এটিএমত সোমাই কিনি পইচা উলিয়াই লওঁ ক'ত গৈ আছো আপোনালোকক কৈ আছো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্ট এটা আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু মই ইফালে যাম চিধা গৈ আহিম বৰষুণ দিওঁ নিচিনা হৈ আছে তো এইটো কাৰণে ডাৱৰীয়া পুৰা হ'লে এতিয়া মই মাৰ্কেট আহি পালোঁ আৰু আহি পাই কিনি এতিয়া মই এটিএমত সোমাই লওঁ এইটোৱে হ'ল ইংকিয়ং মাৰ্কেট বেছি ডাঙৰ নহয় চাৰিওফালে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাছ কাউণ্টাৰ ইয়াত गले सब्जी तब्जी लगा पड़े ये टू का एक का तो मिल गया 1 का 2 का मिलेगा बीजी कपड़ दुकान मैं याद दबाई लब आई दबाई कहाँ में जाएगा बर्तन ताली दुकान ऐसे देखेगा यार আমি এতিয়া কিবা এটা চাব আহিছো হস্পিটেল কৰি আছে লাগা ক্ৰিসমাছৰ কাৰণে ক্ৰিসমাছৰ কাৰণে লগাই থৈছে ক্ৰিসমাছ আহি পালে তো এইটো কাৰণে এনেকৈ লগাই থৈ দিছে লগৰজনী পুনৰ বিজি আৰু এইটো আছে বেংকটো ষ্টেট বেংক আমি এতিয়া গিফ্ট ল'লোঁ এইটো চা দুটাই মিলি কিনি লৈছোঁ এতিয়া আমি ৰুমত গৈ আছোঁ আপোনালোকক বাৰ্থডে যোৱা সময়ত ভালকৈ দেখাই দিম ভাল লাগিব ফুলবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে ইয়াতো এটা আছে বহুত ধুনীয়াকৈ থৈছে হাই মেডাম দিদিহঁতৰ ড্ৰয়িং এনেকৈ অকণমান থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো হ'ল এইটো একটা এইটো ৰুম বহুত ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে বহুত ধুনীয়া হয় बर्थडे गर्ल्स ये उसका आंगोंग फ्रेंड्स निजे केक बनाइसे ताई नहीं कुछ नहीं जाना मम्मी है मम्मी तो केक कितना बढ़ जाएगा हाँ तो फोटोग्राफर ये 10 हाय हाय ইয়াত কেকটো তৈ দিছে আৰু ইফালে মা বেটি বহি আছে আৰু এইজনী ফোনত বিজি
মই এনেকৈ বহি আছো। এতিয়া আমি কেক খাম। এইবিলাক ভাত বনাই আছে, চাটনি, ये चिकन चिली क्या बना रहे? चिकन चिली मोटो हांस मांस तो खाली वो लौट कैसे काली काली और ये पत्सुम और पेट करना बना रहे हैं। ये क्या बना रहे थोड़ा बताओ तो। चटनी पत्सुम और यहाँ में क्या देखिए ये जो है हांस दास का मीट खुलो तो डक ये क्या है? डी फॉर डक। डी फॉर डक ये उसी के डक का मीट बहुत टेस्टी होगा। और ये लोग पूरा खाना में सब्जी बना रहे हैं। बर्थडे गर्ल सब्जी बना रहे हैं। बर्थडे गर्ल्स का ये सब्जी बना रहे हैं ना, बहुत टेस्टी होगा ना। टेस्टी टेस्टी ये दीदी का किचन बहुत सुंदर है। बर्तन बहुत ही बर्तन ताली गंदा बर्तन बहुत ही गंदा बर्तन के बहुत दुनिया के थोड़ी बर्थडे गर्ल बहुत सुंदर है। बर्थडे गर्ल तो दुनिया ये लोग पूरा देखो अभी ऐसे कर रहे बात करने से ऐसे करके एक्टिंग बीमारी एक्टिंग এনেকৈ আমি অকণমান ডান্স চান্স কৰি দিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিল সেইখিনি। দিদিহঁতৰ লগতো ডান্স কৰি দিলোঁ, বহুত ভাল লাগিল। भात खाइছো भात सब्जी पत्तू दाल ये खा रहे मैडम। तो मोर खाना डांस भी किया, बहुत बढ़िया मजा आया, बहुत दिन बाद ना आपको। आप मुझे तो क्या बोला फूला ना समाया इतनी अच्छी लगी मैं उसको नहीं बोल पा रही हूँ। बहुत मजा है ना। बहुत मजा है मम्मी इसे पकड़ के ले जा। मजा है। और हेलो आपको कैसे लगा बोलो। बहुत ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিল মানে ভাল লাগিল যে কবই নোৱাৰো आपको लॉक पाप মই भी জানি আছামিজ কথা। गुड नाइट बाय 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 झुला लिए नहीं हम इधर निकल के बेच रहे हैं। बाय बाय। अंधेरा है बहुत अंधेरा है। बाय गुड नाइट। हम लोग जाएगा अभी तो मिलेंगे।